पक्षाच्या अध्यक्षान आमकां डायरेक्शन दिले ते आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ल्या कारणान जे गजाल लोकां मुखार उक्ताडार आयली की नाविलेचो एक तरणाटो जो पुलीस जे रक्षक जावंक जाय आनी जे भक्षक जाले हांचेर जो एक युवकाचेर जो हल्लो जालो त्या युवकाक आमी पळोवंक आयल्या ऑन द डायरेक्शन्स ऑफ अ प्रेसिडेंट हाचे डिटेल्ड तुमकां ब्रिफींग पयलीं करतले आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणुका डेनिस द सिल्वा आनी आमचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट पार्टीचे सिनियर एडवोकेट आसमा हांव मागता पयलीं आसमा डॉक्टर रेणुका कडेन ताणें पयलीं ब्रीफ करचें. We visited the patient and we have realized that he has sustained very serious head injuries. And what is even more frightening is that he got the serious injuries, these head injuries, in the custody of the cops. Now, how can this happen? That is so frightening. He's got blood clot. The blood clot was drained and he's still in ICU and he is on a ventilator. All these are such scary things happening, and that what is most frightening is that it is happening in the cops where the cops are, in the police station, in the custody of the cops. So what we want is we want a inquiry to find out how he has received such injuries, whether there was a camera there, whether there was any footage. Oh, how did he just fall and get such a brain injury, which needs ICU and a ventilator? That's something very serious and very frightening for every individual. We want accountability, we want transparency, and we want transparency from the cops to find out what exactly happened. Just by suspending somebody is not the answer. So what we want is transparency, and so that the people of Goa are happy and they want answers. They want answers to find out what exactly happened. डॉक्टर रेणुकान सांगले भशेन जे घडला इट्स खरेंच म्हणल्यार इट्स रियली फ्रायटनिंग, सामके स्कॅरी. एक तेंची जे फॅमिली भितर बसलेली आसा ती सामकी हेल्पलेस जाल्ली आसा. हेल्पलेस म्हणल्यार जो एक आयज एक गोंय जे आमचे आसा, गोंयचो जो सीएम आसा, अशें म्हाका दिसता की ती सीएमा मुखार अशी तांच्यांनी अशें जावन बसला कित्याक तांकां हेल्पलेस फील जावपाक लागला. सीएम, होम मिनिस्टर आनी पुलीस जे बी आसा, दीज आर टू द प्रोटेक्टर्स. ते आमचे रक्षक आसा, आमचे गोंयकारांचे रक्षक आसा, सिटीजन्सचे रक्षक आसा. पण हे कितें जाल्लें आसा, आयज त्याची खरीच दशा पळोवपाची ना. तो व्हेंटिलेटर आसा, व्हेंटिलेटराचेर आसा, आनी फॉर वॉट? वन मायनर इश्यू. व्हडले क्रायम्स घडटा गोंयांत, ताजेर कांयच जायना. पण हे एक बारीक ताचे आनी ताचे फियोन्सीचे कितें दुकानाचेर मायनर इश्यू आर्ग्युमेंट जाल्लो, ताजेर कोणें ताका फोन मारलो, पुलीस येता आनी ताका दादागिरी दाखयता. आनी एनी ह्युमन बिईंग, एक बायले मुखार दादल्याक येवन पुलीस थापट मारता जाल्यार तो दादलो न्ही, बायजोण न्ही, दादलो. तो मनीस आसा, तो ह्युमन बिईंग, तो रिटेलिएट करतलोच. ताजे राग जो येता, जसो पुलिसाक राग येता तसो मनशाक राग येता. पण राग कोणाकूय येवपाक, रिजनेबल राग येवपाक जाय. अननेसेसरी आउट ऑफ युअर इगो एंड आउट ऑफ युअर पावर एंड ऑथॉरिटी राग दाखोवपाक शकना. पुलिसेक राग येवपाक जाय जाल्यार तांचो पावर यूज करपाक जाय जाल्यार यू शूड बी रायट टू यूज द पावर. यू शूड हॅव दॅट रायट टू यूज एंड यू एक्झिक्यूट युअर रायट प्रॉपरली. तुमकां रायट एंड ऑथॉरिटी दादागिरी करपाक दिवना, प्रोटेक्ट करपाक दिला. जर ताजो कितें गुन्यांव थंय जालो जाल्यार तुमी ताका पुलीस स्टेशनार व्हरात, इन्क्वायरी करात, उलयात, थंयच तुमी ताका थापट मारतात. हे जातकच पुलीस स्टेशनार ताका जेन्ना हाडले, पुलीस स्टेशनार येतकच ताका इतली व्हडली इंजरी कशी जाली, एज नरेटेड बाय द मेंबर्स, ती थंय भायर बशिल्ली, ती भायर वतकच थंय तो ही वॉज इन द रूम इन द पुलीस स्टेशन. सडनली ढम करून आवाज आयलो, म्हणजे एज इफ एक तकली वंटेर मारता पळय तसलो आवाज येता. धांवन भितर गेली तें सगळी. वतकच थंय तो सामकें ही वॉज ब्लिडींग.
and they were all head injuries. Then he was pulled and literally taken to the hospital. हे अशें करपाचें? This is complete an attempt to murder. The PSI should be booked. He should be booked on charges of attempt to murder. ताका टर्मिनेट करपाचें, सस्पेंड न्ही, टर्मिनेट करपाचें. आनी आमकां आयकूंक आयलें तर ताका पयलीं बी सस्पेंड केल्लो म्हणून. म्हळ्यार असले ऑफिसरांक तुमी दवरता जेंचो राग तेंच्या माथ्यार मारिल्लो आसता आनी जे लोकांक असलो त्रास करता. तर such officers should be terminated and immediately arrested. What is the government doing? Why so much delay has been taken in this inquiry? This is a threat to every citizen. I am personally a lawyer. We visit police stations. I have seen the attitude of the police officers. They don't respect. ती कोणी बारीक मनीस येता जाल्यार तांचे कडेन पासून तांचो उलोवपाचो हे एक लेवलूच डिफरंट आसता. Why such behaviors? सो तुम्ही जर रक्षक आसा जाल्यार रक्षा करात. हे करपाचे तुमकां रायट ना. दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. एक चोर आयलो जाल्यार आमी चोरां मारपा पयलीं आमी चिंतता की लॉ हातीन घेवचें न्ही म्हणून. दिस इज वॉट इज thought as seen. This is a responsible citizen's duty. But are these not responsible citizens? Question mark. Are the police officers responsible citizens? If they were, this wouldn't have happened. हे एक सामकेच दुखीचे गजाल. Because if now they are saying doctors have like सामको तो serious आसा, ताका कितें जालें जाल्यार who is responsible for this? So immediate action has to be taken. The Honorable CM, the Home Minister should answer, and he should take a serious inquiry into this. Terminate the PSI forever. Arrest him immediately. So this is what we demand. आज आमचो president येवपाचो आशिल्लो, but he couldn't come. He'll be visiting soon. So we have come. He's out of station. तुमकां आमचे सिनियर लीडर बाय डॉक्टर रेणुका डेनिस द सिल्वा तशेंच एडवोकेट आसमान तुमच्या मुखार दवरले. ज्या वेळाचेर ते आमी आतां वयर गेले आनी फॅमिली तशेंच ताचे फियांसेन जे फूल नरेट केले जाल्यार हातून एक क्लियर कट दिसून येता की हे PSI माथ्याक मारला. कारण जेन्ना पुलीस स्टेशनार व्हरता आनी मागीर तेन्ना कंप्लेंट किंवा ओपोजीट पार्टीचो स्टेटमेंट घेता आनी सडनली PSI उठून भितर वता आनी एक आवाज येता ढो करून. म्हणजे अशें दिसून येता की ताका ते जमनीर बसयलो. एक तर तकली काडून भिंतीक आपटयले, भिंतीक मारले ताणें काडून आनी थंय ते तुवें भिंतीचो जर फोटोग्राफान पळयत जाल्यार सायडीन हे जाला आनी हांगा एक्झॅक्टली हे जाला. आनी जे तरेन एसपीन सांगलें की तो पडलो स्लीप जावन पडल्यार हांगा तकलेक अशें लावंक शकना न्ही, कट सारको ऑन द माथ्याक सामके मदीं. सो हातून एक स्पश्ट जाता की गुंडाराज जे म्हण आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सदांच सांगताले. आर वी रियली सीइंग नाव गुंडास इन द युनिफॉर्म? पयलीं गुंडास भायर पळयताले, आतां गुंडास युनिफॉर्मान दिसपा लागले काय? आनी हांकां सगळ्यांक पॉलिटिकल पेट्रोनेज आसा काय हो प्रश्न चिन्ह मुखार येता. आमी मागतात मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन ताणें ताकाय हाजे सगळे डिटेल्स पावला आसत, ताणें एखादी फोटोग्राफ्स पळयल्या आसत, ताणें खरें म्हणल्यार फॅमिलीक येवंक मेळून हांगा हे करूंक जाय आशिल्लें. आनी आमी मागतात ताजे कडेन की ताणें फॅमिली कडेन येवन हांगा एकदां मेळचें. आनी त्या भायर जो PSI आसा ताका इमिडिएट सस्पेन्शन इज नॉट अ आन्सर. ही शूड बी इमिडिएटली टर्मिनेटेड अँड अरेस्टेड. आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमच्यान डायरेक्शन्स दिल्या की एडवोकेट आसमा विल लिगली असिस्ट द फॅमिली in filing the formal complaints today. By Advocate Asma will coordinate with the family and we will see that this matter is taken to a logical conclusion, because we cannot allow police to be bakshaks. They have to be the rakshaks, and police cannot be gundas in uniform. If they want to become gundas, then they have to quit the job and be a professional gundas. They can do that, and then we will deal with them. But we will follow up this matter. आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आमचे अध्यक्ष मान्य अध्यक्ष हांगा येतले, ते आउट ऑफ सेशन आसल्या आज ते पावले नात. आनी लिगली जे हेल्प करूंक जाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी सदतीत तांच्या फॅमिली बरोबर आसतली आनी बाय एडवोकेट आसमा फॅमिली बरोबर कोऑर्डिनेट करून तांकां लिगल एसिस्टन्स दितली. मात अमित पालेकरान सुद्दां काल म्हटलां की आपूण तांचो एडवोकेट जातलो आनी तुमी सुद्दां ना वेरियस ड्राफ्टिंग देर आर 2-3 स्टेप्सान लागतले. एक कोर्टान लागतले, वेरियस मागीर ड्राफ्टिंग विफ्टिंग. इन द पुलीस कंप्लेंट लॉ ड्राफ्टिंग विफ्टिंग एडवोकेट आसमा विल असिस्ट. The family friends of they also have requested her, where they will try to do it tonight itself. Karan, you cannot, we urge the media also.
की हे लावन धरूंक जाय कारण हे फोटोग्राफ तुमकां धाडटा हांव तुम्ही पळयात जाल्यार हे भयानक प्रकार आसा म्हणजे क्लियर कट युनिफॉर्मान हे गुंडाज जाल्ले आसात आनी हांकां अशें जेन्ना मस्तीक मारता केन्ना पॉलिटिकल पॅटर्न आसल्यारूच अशी मस्ती मारता सो हाका पॉलिटिकल पॅटर्न आसा काय व्हडलो प्रश्नचिन्ह आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान पयलीं डायरेक्शन्स दिवन तांकां सस्पेंड केलात पूण सस्पेन्शनाचेर हे थांबना ही हॅज टू बी टर्मिनेटेड इमिडिएटली अँड अरेस्टेड अटेम्प्ट टू मर्डर घालूंक जाय बिकॉज कंडिशन ऑफ द बॉय इज व्हेरी व्हेरी सिरियस अँड व्हेरी व्हेरी डाउटफूल तो आयसीयून आसा आनी तो दोळे उगडना ताचे अजून तरी काल पळयत जाल्यार सगळे जाण ओपोज करता ताका अरेस्ट करचो पूण अजून तेजेर एफआयआर जाल्ली दिसना तेच ते एफआयआर करपा खातीर फॉर्मल कंप्लेंट एडवोकेट आसमा वील पूण ऑन बिहाफ ऑफ दॅट बी सू मोटो एफआयआर बट ऑन बिहाफ ऑफ फॅमिली ऑल्सो एडवोकेट आसमा वील असिस्ट आनी कारण फाल्यां जर खंय अचानक म्हणले फॅमिलीन कंप्लेंटूच दिवनाशिल्ली पूण कोर्टान केस वीक जाली कितेंय जावपाक शकता न्ही सो एडवोकेट बाय आसमा वील असिस्ट देम इन द मॅटर अँड वी वील फॉलो अप दिस मॅटर इश्यू जाला पळय तेन्ना पळय ताका हें इंजरी जाली तुमी म्हणटा पळय फोटो दाखयता म्हणून पूण ताका इंजरी जाली पळय तेन्ना एम्ब्युलन्स आपोवंक ना पुलिसांनी आपल्याच्या जीपीन व्हरोन ताका हॉस्पिटलान व्हेलो तर तुमी तें कशें कितें पळयता ते एम्ब्युलन्स आपोवपाची गरज ना त्या टायमार 100% त्या दिसात लॅप्सस न्ही Every patient who has a head injury or any accident, nobody can. It is not right for any lay person to carry and put them in the car. It is not right. You have to give first aid. You have to stabilize the patient. You can't just carry the patient and take. You have to call the ambulances, the proper doctors, the EMS, to stabilize the patient and then take them. You can't just carry a injured patient and take them put them in your car and put them in your jeep and take them. That's not right. कारण हे भयानक प्रकार आसा आनी आज जर आमी उबी रावले दिस विल ओनली कंटिन्यू अँड दिस विल बी अ न्यू ट्रेंड टू सी गुंडाज इन द युनिफॉर्म अँड वी कॅनॉट अलाव पोलीस टू बी भक्षक्स दे हॅव टू बी रक्षक्स आनी गरज पडल्यार आमचे अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष देखत आमी डीजी मरांनी वचपाचो एक निर्णय घेतला ह्या मॅटरान सामको भयानक प्रकार मरो